जय जगन्नाथ मोर आध्यात्मिक चैनल ओडियाणीको श्रद्धारे आपण मानकु स्वागत। यही मार्गशीर मासरे आमे माँकर माँ लक्ष्मींकर चारिपाली गुरुवार पूजा करि थाउ। तो एथिपाई आमको पूर्वरु प्रस्तुति हबाकू पड़ी थाए। तो प्रथम पाळटी गला परे आमर प्रथमाष्टमीटी गला। तो प्रथमाष्टमी गला परे आमे माँ लक्ष्मींकर सेर आउ माण बसई पूजा करि थाउ। तेणु ता लगी आमे माण बसई थाउ। माण सह आउ कौन सबू आमको जोगाड़ करने को पड़ी थाए सही विषय रे आमे आज भिडियो रे जानिबा। तो आमको पूजाटी करने बहुत गुड़े जिनिस दरकार होता है। महालक्ष्मी को पूजा पाई आमे विभिन्न प्रकार जोगाड़ करि थाउ। जेपरी गुआ दरकार होता है, कौड़ी दरकार होता है। तो आपणकर पूजा सबू लगी थाए। आमे गुआ आमे जो कलश बसऊ से भी गुआ दे थाउ। तो गुआ लगी थाए, कौड़ी लगी थाए। इटा जो छोट छोट गुआ जोटा गच्छरू आसे यही गुआ भी आम पाखे थिला। तो ये गुआ भी आमे पूजारे लगे पारिबा। या सहित ठाकुरंकर जो जिनस सब दरकार जमती हार एगुड़िक सब आमे नुआरे किणिकी आनी थाउ। ता सहित आमे आगुरु घरे जो ठाकुर बासन अच्छी ताकू आग दिन धोईकी रखी थाउ। ठाकुर लोटा आमर जो ठाकुर थालिया ताटिया जहाँ ठाकुरंकर दीप दानी धूपदानी जहाँ अच्छी आपण ताहा सबू आग दिन सफा करिकी रखिबे। आउ आमर जो आलती करू आलती भी मध्य आमे सजाड़ी रखीदबा। तापर ठाकुरंको लुगा सेटा आमे नुआ आनी थाउ। जेहेतु आमे सेरमाण बसौचु तो ठाकुरंको लुगा पिंधा जाए। आउ गोटे चुन्नीटी ठाकुरंको ऊपर ढंका जाए। ठाकुरंको कजल दिया जाए, सिंदूर चूड़ी ये सबू आमे ठाकुरंको अर्पण करि थाउ, हार देई थाउ। तापरे ठाकुरंकर नुआ लुगा आनी थाउ, हार गेंडुमाळ भी आनिके दिया हुए। तो ये सबू जोगाड़ आमे आग दिन ही करदबा ता द्वारा कि आमको सुविधा हुए। तो आउ ता सहित जो गुआ आनी टे बड़ गुआ आनिबे। गुआ टे बड़ हेले भल पूजारे बसैले बसी थाए, भल सुविधा होता है। ता सहित भल घी आनिबा जोटा ठाकुरंक पाखरे आमे जळै थाउ, दीपरे देई थाउ। भल घीटे आनिबा ता सहित आमे सेर आउ माण पई प्रथमतः आमको धान दरकार होता है। धान ही आमे देई थाउ ता मध्यरे। तो आपण धान निश्चय आनिबे जेमती सेर हिसाब रे धान माणरे सबू मिसई करी आपण धानटी आनिथिबे। नुआ धान एटा अणा जाए, मार्केट रे मिलता है टाइम रे। तो धान आनिबा और जो सेर माण आजिकाली पित्तलर आसुची ताकू जदि आपण किनिके आनुचंती ताकू आग दिन टिके सफा करदेबे। जी सेर माण प्रकृतर रखिथिबे तो ताकू तो लिपा हुए। तादरे आमे जो चाउल चूना चाउल बटा देकी तादरे सबू चिता पका हुए। आउ जदि पित्तलर आनिचंती तो सेटा आपण लगेबे। ता सहित फल आमे रखी थाउ पूजा करिया पई। कदली आपुल एगुड़ा मिठा छेना मिठा भी भोग दिया जाए। ता सहित मूला धान केंडा आउ ठाकुरंक पई नुआ लुगा यही सबूर आमको आग दिन ही जोगाड़ करि नबा। जेमती कि पूजा आमे सकाळू करि थाउ, सूर्योदय बेलू पूजा होता है। तेणु सबू जोगाड़ आमे आग दिन करदबा। आउ सेर माण जो आजिकाली पित्तलर मिलुची सेटा तो बहुत सुंदर लगती। माँ ता देहरे पूरा प्रत्यक्ष माँ जमती दिसती, बहुत भल लगे। से आमे तार पछपटे आमे जो धान दे थाउ आ सामना पटे एठी माँ को तो एमितिरे भी एटा सजा होईची। तथापि सिंदूर देई कजल देई चूड़ी सिंदूर सबू दे थाउ। ता ऊपर आमे चुनी देई माँकर पूजा करि थाउ। किंतु आग दिन सबू को आमे सफा करी रखी थाउ। माँ को पोछिकी सबू सफा कर दऊ। नड़ियाटे दरकार होता है, पिठा भी आमे बनै थाउ सेथिपाई भी नड़िया दरकार हुए। आंब डाला कलश चाउल सबू दरकार होता है, फूल दरकार होता है। धान केंडाटे आनी थाउ, ठाकुरंको लुगा आमे आनी थाउ, दीप पाई सलिता आमे दीप घी सबू आग दिन ही आमे जोगाड़ करी नै थाउ। जहा द्वारा कि आमको पूजा करिबारे सुविधा होता है। आउ ठाकुर बासन गुड़िक आग दिन ही माजिकी रखी दे थाउ। जहा द्वारा सकाळु जल्दी आमे पूजा करिपारू। आपण सबू आलतीर जो आमे आलती करि थाउ, दीप धूप
ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ବି ଆଗରୁ ବାହାର କରିକି ରଖିବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘଣ୍ଟି ଆଉ ସହିତ ଠାକୁର ଲୁଗା, ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କି ଖାଲି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ବି ଲୁଗା ଆସିଥାଏ, ସେଟା ବି ଆପଣ ଆଗରୁ ଆଣିକି ରଖିପାରିବେ। ତ ଏହିପରି ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ପୂଜାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ସବୁ ଆପଣ ପାଖରେ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଚାଉଳ ବାଟିକି ବି ସେଦିନ ରାତିରୁ ଆଗ ଦିନ ଯେଉଁ ରାତିରୁ ହିଁ ଝୋଟି ପକାଇ ଦେଇଥାଉ, ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପକାଉ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଙ୍କିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ବେଳେ ସକାଳେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ଖାଲି ଆମେ ଝୋଟି ପକାଉ। ତା ସହିତ ଆପଣ କଳସ ବସେଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଟା ତା ପାଇଁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଏମିତି ଚୁନି ବାନ୍ଧି ବସେଇଥାଉ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଦୁବ ଦଉ, ଫୁଲ ଦଉ, ଏଇଟା ଆମେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗି କରାଉ। ଏହିପରି ଆମେ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇ ସକାଳେ ଆମେ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଦଉ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପିଠା ବନେଇକି ଭୋଗ ଦଉ, କେହି କେହି ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତା ପକଉ, ସେଥିରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଭୋଗ ଦେଇଥାଉ, ଆଳତି କରୁ। ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରଟି ଅତି ମାନେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ତା ଲାଗି ଆଗ ଦିନରୁ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେଇଥାଉ। ଘର ବାହାରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ପକେଇ ପାରିବେ ଚାଉଳ ଚୂନାରେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଦକୁ ଆମେ ଆବାହନ କରି ପୂଜା କରି ଘରକୁ ଆଣିଥାଉ। ତାପରେ ଘରେ ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଉ, ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଉ, ମାଆଙ୍କର ଆଳତି କରାଉ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ଆଙ୍କିଥାଉ, ସେଠି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ବହି ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣଟି ବି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିକି ପଢ଼ା ହୁଏ, ତ ଆପଣ ସେଇଟା ବି ରଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୂଳାଟି ରଖିବେ ତା ଦେହରେ ପତ୍ର ଲାଗିଥିବା ମୂଳା, ଆଖୁ ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ରଖି ପୂଜା କରୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁ। ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଉ। ଆଉ ସେର ମାଣ ମଧ୍ୟ ସବୁ କରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଉ। ସେଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତଉ, ମଣ୍ଡା, କାକରା, କ୍ଷୀରି ଏହିପରି ସବୁ ଭୋଗ ତିଆରି ହୋଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ମାଆଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ସେର ମାଣଙ୍କୁ ଆମର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିମା, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚୁନି ଦେଇ ଫୁଲହାର ଦେଇ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ସକାଳୁ ପୂଜା କରୁ, ତାଙ୍କୁ କଜଳ, ସିନ୍ଦୁର, ଚୁଡ଼ି ସବୁ ଅର୍ପଣ କରୁ, ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁ, ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁ। ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଉ। ଏହିପରି ଆମେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଆମର ସେର ମାଣ ବସାଯାଏ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସକାଳୁ ଅତି ମାନେ ଆରାମରେ ଭଲରେ ମାନେ କୌଣସି ଚଞ୍ଚଳତା ରହିବନି, ପୂଜା କରିପାରିବା, ମାଆଙ୍କର ପୂଜାଟି ଭଲରେ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାଟି କରିପାରିବା, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଗ ଦିନରୁ ହିଁ ସବୁ ସଫା କରି ସବୁ ଧୋଇ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ, ଯେମିତି ସକାଳୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ ସାରି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆସ୍ଥାନରେ ଆଗେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପକାଇବେ, ତା ଉପରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଙ୍କି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଓ ସେଇଠି ଆପଣ ଖଟୁଳି ବସେଇ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ମାଆଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ, ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥାଉ, ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅତି ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।